Ayan, sige pre. Pasok pa. Hello guys. Magtatagay naman kami guys. Sige mo dyan. Ayan pulutan namin guys. Oh. Tara pa, dapat dito lang yan eh. Sa Maral guys. Yan. Ayan. Upos mo na yan pare. Yan nagsasali na yan guys. Yan lang kainuman ko ngayon. May isa pang parating, mamaya pa yun. Mamaya pang mga alas 8. Pero mauna na kami sa kanya. Lasa eh. Ayan guys, sinali na oh. Pati pato guys. Sinama na. Oh. Ayan kainuman ko guys. Ayos na guys. Oh guys. Pa. Ayos guys. Boy, salamat ha. Guys. Ayan guys. Ngayon na ayos ng pulot natin ha. At saka wali na lang. Ito guys. Ayan malaki yan guys. Oh. Lala pa. Tinigyan natin na sana ng ano eh. Lapu-lapu meron doon eh. Ganyan din pa lang gagawin mo. Ang laking Samaral guys. Ang pulutan namin. Dalawa pa lang kami ngayon. Pero mamaya may parating pa kaming isa. Ayan. Pero gabi na. Oh, gabi kami ngayon. Gandang gabi guys sa inyo guys. Oh. Ito yung lugar na binabaha. Ayan, ayan. Ayan, binabaha. Ayan, ayan. Yan, lasa yan pare. Tam-tam alat. Ayan, Tabang iba ayan, eh. inumin namin. Magsisimula pa lang kami magtagay guys. Magsisimula pa lang kami. Bye bye guys. Magandang gabi sa inyong lahat.